Hello friends, yo to na hambai. Jo jara in subscriber pheke comment ke diye. Jo je bo video na hane mana thamela nai na hake hane ya sakyo. Biskan Sanday mane kna irui baro ang je ani video comment ke mo abo comment tu ya nang no promote kenai am boy nang boy ni live telecast pa kesa comment ke di taun jero ke po online no phay ko mana live telecast phay ko chingla to se karen phay dro 2-3 दिन te ka nan okna karen bol chungo 2-3 दिन ka ekdom karen phaya chingla nke ang to mobile to charge khela ke phai to no comment khedi ang bok na yo nai to roibar nke jara youtube channel ton ma ang bang no promote khenai ang boya na comment khedi comment kheke je ang abo comment no pore nai comment no pore ye মানে যে क्या आं प्रमोट खेनाय माने प्रमोट बोलते मायनाय जे रेगुलर वीडियो अपलोड खेने आं बांनो से प्रमोट खेनाय काबा को प्रमोट खेनि के ना वीडियो नो रेगुलर कंटिन्यू के दादी के ना माजी जदि सुम सुमो तंके सुंदी आं जस्ट 5 मिनिट बादे तिनी माने लाइव टेलिकास्ट फाया 5 मिनिट पर का अब मनची ऑफलाइन थानाय यामबे नांनो सामजो जे बिस्कां नाइ सानदे ना या नांनो promote kenai jara in subscriber ro ke na comment ke di comment ke ang comment ni torop te no je channel no promote kenai ya sakyo ke jara bo ani je khna yo ang next Sunday o ke aro je winner mane je first unima bani channel ang check kenai ke check kenai check kepe ke tarpor ka ang sa mane nani je video ro be ka upload ke abo sa na ni nai nai না মানে কমেন্ট খেপ যে ব ভিডিও তোলাব না কমেন্ট খেপ না নি মানে চ্যানেল নি লিংক বলতে হ্যাশ মানে হ্যাশট্যাগ ক্রিয়ে না নি যে চ্যানেল নি মুসুইদি আবকে মানে আং নান চিন মাতা আবো কমেন্ট ক্লিপ খেকে মানে নান যে নান চ্যানেল ওয়াইছে ডাইরেক্ট ও তো সারই নং থা সারে যতন সারে কাহা মাংনো আইনি লাইভ টেলিকাস্ট ফায়া বাট আর ফোন কমেন্ট খেয়া মান খাইথা ang tiniyo 5 minute bade phaya bolai telecast achika offline nese inkam boye jara phainima samba sante ek mane online no phaike na comment sa khedi next Sunday ang nang no promote khenai comment kedi comment ai subscriber keni phai to ha jotono sari ka mak khesla pai to lang na ta ro le lockdown jara wa ना लाइव टेलिकास्ट पे के सा लाइव लिदी अब का नि मोटिवेट मायो माने तो 3 मिनिट का ते 2 मिनिट सा ते 2 मिनिट छारा वो भैया आज के ऑफलाइन नंगनाय तिनी नि आं सानचुमा के माने जरा सब्सक्राइबर आं बानो फ्री प्रमोट खेनाय मामी के बो आं आबो सामान बो तिनी लाइव टेलिकास्ट फाइनो चिंगला कारेन बो भैया 2 दिन परे से तिनी कारेन फायो इनका आं बो एमने बो तिनी वीडियो अपलोड खेमेन था इनका इन चार्ज स्क्रीन बो Kambo live telecast sa phaya kumen ke ang yo je Sunday wo promote mane chini je ai ni subscriber no promote khini ba ang live telecast phainse comment kidi comment abo ka na sni kamu comment ki am ang phon ang sila ma ya ai subscriber jang jira phon tumi ya anga sakyo asa ke bono to mane notification pa jaga notification supaya ko nke supai pho bang ako samu saya potong ke wai sia ko online ro phayang ka ni je bo notification nang te thang we na online mane ang live telecast nang no phaima yang na ya sakyo 4 minute ka ang te 1 minute ba de tung ya live telecast nang ma si suni ke rom si sung di ang tini phaimo region ke nano samchom la bo nang thamelo nai khna sikna nang যে না ইনসান দেওয়া যাইন সাবস্ক্রাইবার ন প্রমোট খেনা ইয়া কেবল না প্রমোট যদি খে মানে আরো যদি না ওই না যদি উনচুকে মানে তলা কমেন্ট খেদি কমেন্ট খে আং কমেন্ট তরফতে ন চেক খেনাই চেক খেয়ে যে ফার্স্ট উইনার মা বুনো ন ফার্স্ট সেকেন্ড প্রমোট খেনাই কাই লগভগ তো 5 মিনিট কাছাকাছি নম থা কেনা যদি মানে লাইভ টেলিকাস্ট যদি মারে এখানে তলা কমেন্ট খেদি
आं जे माने बेखि YouTube साका के लाइव टेलिकास्ट फाइमा आबां सानाय आंना तौथे सामचु जे माने YouTube जदि लाइव टेलिकास्ट फाइम जुखे दिकेरियां सा हाय ब्रो सादी कक्रिक मा फंया इ माने YouTube जदि लाइव टेलिकास्ट जदि फाइम जुखे माने चिनि 1000 सब्सक्राइबर का न के 1000 सब्सक्राइबर जदि कमप्लीट उमबाय के चिनि माने चिन्थियो क्या कम्युनिटी हिए माने आबु फमाय थाङो इनके तारपर के लाइव माने सुजुग फमाय थाङो गाबो लाइव फाइनिका आरो मिसियो साजे से नै नांगो केना कमेन्ट जदि खिया के आं माने बबिनि माने बेके YouTube लाइभ टेलिकास्ट फेना आबो आं नांनो माने प्रेक्टिकल आनो मोबाइल लो स्क्रिन रेकर्ड खिए खेबनुनाय त्रिपुरा ब्रु बयस थाइस मा आंनि नि कमेन्ट पयो इनके जे नां सुंग आं सासे भिडियो आपलोड खिए नां फने सिकना माबो रेगुलार भिडियोस प खाया के तंगमा मा tung sorry tungmai yade futuro comment regular videos po keya ke tungmai angle nang no le regular video upload chike dinyo nang ba keya tungmai video mane chin channel jodi rank ke injuke chung regular video upload ma kenai रेगुलर जदि भिडियो आपलोड खियाखे नां निजेर फनो सिनाय माने चैनल कुनो रैंक इयां थानाय जे माने रेगुलर भिडियो आपलोड खेनि मन कारण के बसे माने जों भिडियो जदि रेगुलर भिडियो जदि आपलोड खे देखे चिनि तो भिडियो रैंक थानाय बो जों कुनो सिया बतो ऊपर वाला का किस्मत फो इमयो आके इसोनि आशीर्वाद फनाय मयो चिनि तो भिडियो रैंक थां क्या फनो गारंटी रि सामाया या मे जों रेगुलर जदि भिडियो आपलोड खेके क्या उन थानाय हिये माने आ सामाखियो ना आके मोबाइल नि रिलेटेड आं तोरो माने रो बिसिबा मोबाइल नि रिलेटेड माने इनका को फेसबुक फन जेनि रिलेटेड फन अपलोड कियो के जेना आंनि कमेन्ट माइके तारपरे के माने आइनि बिसि माने भिडियो फु बान माने उत्साव फायो के आं उत्साव फायके तारपरे के माने भिडियो बानाओ आं नानि के ना जदि कमेन्ट खिया के आं बनि रिलेटेड तो ये भिडियो बानो ना तो समय आंथाव आं तिनिया 5 मिनिट से लाइव टेलिकास्ट फाइनाइ से आर फन 7 मिनिट का था आइन सब्सक्राइबर जदि कमेन्ट खते के लागता 10 मिनिट जरा तंना आशा कियो के सब्सक्राइबर माने लाइव टेलिकास्ट जदि क्या फया के आं फन माने आकु सक माफो साफिनि माने ना कुनो क्वेश्चन खिया के आं फन आकु सामानो कुलिन थाव के या आं फाकु तिनि नि मार्क्स 5 मिनिट टेलिकास्ट फाइनाइ जंगार फन 7 मिनिट 8 मिनिट कासा कासिन फो कमेन्ट कुरिन तो के कमेन्ट जदि तंगा आं नानि जे कमेन्ट नि रिप्लाइ फरि मै खामो नां से कमेन्ट खें खां मानो रिप्लाइ देने आबो तो नां फनो सिने जों जे पतो सानिफो कमेन्ट माने निजेनो जदि सुंमं कुरिखे माने निजेनो जदि साइमं कुरिखे के बिनोरि माफो सिफनो सिया दिखे मा दं के अनेक ब्रो माने आइनि जे रो आइनि सब्सक्राइबर हिनो आशा केयो के अनेक ब्रो आइन सब्सक्राइबर फना आइन भिडियो नै फो बात बा सासी माने रुं एकदम माने रुं यारो मा हियो आबोरि रो कमेन्ट खियो इनके खनादे माने आं नांनो सामचुमल बसे रुंमि रुं याबो या माने पाब्रुले रुं पाइ मि फक्रो इनके पाब्रुले सिपाइ मि फक्रो इनके जे नं सिमोदे आं सिमोदे इनके आबोरि मानो सासी तंग हरि जों टके परे कमेन्ट परे गना अ दिकिरि आं सा ए काहाम दे ब्रो तले काहाम न आके काम प्रुनो तुं जाओ सा कंग्राइ माइ तमार फन kaham bono nani video mane we se ang video jo upload kheni ye video record kheke maxi thake we ke back khiem chi tawe video shoot ma ke pia budika mane nang bo mehnat khio je mane je ang joto simo joto rumo mane nang no samang boy ang pura prayas khio mane try khio jai ke ano ai subscriber nong na ako tawthe sanchu pabro to माने 100% से पाब्रो तो माने काम सापाया इनके हम याफोन साओ आरे दे दिकेरि आं सारे दे आरे नो माने आइ कौ बेदे कौ फि माने सा नां नानै दि पाब्रो से माने 100% से पाब्रो ले काम बम पाया इनके पाब्रो ला हम याफोन पाया इनके जे हम या मा मांग नु दं के आराम से हम या मा मांग नु दि कार हम याम सिनो माने काम न पा हम या हिरो बतो कौ बेदे कौ फिया को नां फोन नानै के सिनाय अनेक माने अनेक बियानो कमेन्ट खियो जे
माने रुंलाय थामदे अंके आखै बडि मारले चंफो सियो माफो सियो माने आं नांनो सिया हिमन को याल के बो भिडियो बानमोन मकसद बा माने आं नांनो सियो हिनो आसा के यार फनो माने जे चुं सासि क्रम हिमफो तंखा आबो क्रम न माने आखै सासि माने बो भिडियो ना ये नां रुं माने स्नुं दे इंके जे इंके आं फनो आं फो पा रुंमी फनो या आं फो ट्राई न खियो माने जे नानि कमेन्ट नि मते आं फो भिडियो बान मान ट्राई खियो इंके नानि सापोर्ट माइके से आं फो साकाव कामाने इंके जदि नान जदि सापोर्ट जदि क्रो इंके आं फो कुनु साका कामाया इंके जे नानि समं आबन मते आं भिडियो फो रेगुलार भिडियो अपलोड खे दं इंके अदेला आं फनो सिया इंके आं सिया मांखे तो भिडियो अपलोड खेमाया सिमं खे आं भिडियो अपलोड खियो इंके सिया नां फनो चंनायदि जे चं रुंमो जदि क्रो इंके बेखे भिडियो अपलोड खेमेने आपो अनेक ब्रो आनो कमेन्ट कियो बिसि रुंलाय थामदे सिलाय थामदे बन माले चंफो सियो माफो सियो आं नांनो माने माने सिया हिमन को याले कइ सिखना सिमिनो आं आसा खियो आर फनो पाब्रु तो माने सिपाय मिमफो क्रो इंके पाब्रु तो रुंपाय मिमफो क्रो ब्रो तुंगे क्या ब्रो बोले बबिन बोले पूरा रुंपाय थाये कुनु ग्यारेंटी क्रो इंके चंवे आबेसिल पाव फनो थावे आबेसिल सियाम फनो थाव इंके जे सियामारो आके आनो संगे माने आबो बिन तोय ना आं भिडियो फनो अपलोड खियो इंके आं बांनो जे बेखाइन सब्सक्राइबर सियान तमन आं बेखे सिरिमाइनि नि साले भिडियो बानांवे माने नां बय भिडियो बानांव कस के आबोसे नांखि माने पानो हिमिया इंके क्या माने जे कमेन्ट खेनमा सामजे बांनो सिनाय माने ब भिडियो नैके बां सिनाय माने स्पनो हियाव इंके आको जरा कमेन्ट खेमा तो माने निजे न हिमि तो माने खाबो तोयना हिला आं आसा के जे माने खाबो कक्रोय तोया कक्रोय माने तो इमान कौ याबो तो माने चोंगा के क्रोबो पाब्रो नंखे वे बेसिला को गिंसा थांके चाया फनो कमेन्ट फनो खेदिं थावो ओंखार पो सा को जे सिया मारनो बेके सिरि नाय इंखे आइनि मार्क्स माने आइनि चों मुंखे बसे इंखे जे पो बो माने यूट्यूब नि तरफ ते पाम बेके बिनो सिरि माइनि ये आंले माने भिडियो बानो मन कारणले बसे ना कमेन्ट सा खेलाय दे आबो के आं नानि कमेन्ट फनो परे मायो इंखे बो खेमी फनो सामायो आं नानो टोटेली नानो पूरा न सापुट रि दङो नां फानो माने सापुट रि पाब्रु तो सापुट रिया आं आसा खियो इंखे जे आनो खासुए जे आनो सापुट रि तोनमा माने ते बोरिं खे रि तंदि आं फो जे नांनि कमेन्ट न परे नानि कमेन्ट न परे ना इंखे जे नानि सुमुं न माने जे नां रुयान तमन आबोनो फ्रंनाय जता आं कोशिश खेमाय माने जता आं रुमो तो कोशिश खेनाय माने नां भिडियो बान माने मोटामोटी प्राय 12 मिनिट 13 मिनिट कासा कासिम था इंखे तिनियो कमेन्ट फाइके ताव माने नान कमेन्ट फाइके आं कमेन्ट परे मायो दि केरि आंसा माइ दे चा हाब्रु चापेहा खावख्लु चिनि होउनि खावख्लु बाय इंखे सिबाय दालवे बेरमाइसि खे मा बुं हा इंखे ताव के फानथावबाय आलु दे तां फुम मा हा दं ना मुं खाव आबो खावख्लु के रचिनि निजेर होया माने मा बाजार सेम थांखा दालाव या नतुन बाजार दे नतुन करबो दे हिन तुइन बाता बके माने पाइति अमना को के आइनि आमुं के साबे सा खेफियो आके माने मुइ थुंना को क्या के बं पाइति के बा बाइनो आके लॉकडाउन जरा र मुइ बुक्रे मा बुक्रो इंखा के हो दंफन होनि आके सा दिन ले थांफिनि को के बा आरे नो इंखे नोला माइदे चा दिके दियांसा माइ दे चाहा माइ दे चाहा ब्रो कमेन्ट खेदि कमेन्ट जो देखि आंखे नानि क्वेश्चन आके क्वेश्चन नि आन्सर परि मा यांनाय आमंखे तो आं परि मायो नां क्वेश्चन जो देखि आंखे आं बेखेरि माइने बातल नले काहान दे तों आवा जे माने नो आना वे क्वेश्चन खेमो आबो बिन ले सक्सेस नं नाले जे नोंनि सुमुं बा पुरा नं नाले आबो माने जे स्कानो आना वे सुमो मानसे नाखा थामेल बेखे लागाय उनाय सुमो माने थामेल लागाय निखे आबो जे माने जे चिनि यूट्यूब चैनल तोमा आबो न चिनि मोबाइल नंबर बाय जदि वेरीफाई खेके माने थामेल लागे मा चांस माने थामेल बोलते माने भिडियो नि बिसकांगो जे आबो चों फुटु मो आबो ना कोन आबला माने मामी चिनी यूट्यूब चैनल बे आके उनखे तो बारा हामो आं बनो बेके ना यामानो उरि नि ये आबनो नang आं फो ट्राई खियो
nang pho na koi sapudri tongo lagatar no angke ang pho am bono nang no sapudri tongo mane asim jora sapudri meke ba amsa haksa ake haksa ma him pho no ako social media torop te ake malai ma tongkha ake bono tao bis kan wo ma bar na ka ektar ide duitar ba aja korbu side beno hojagring na le korbu de korbu nok na korbu nak na o lockdown bose thangmai ne do durga puja pho ekdom thangse na yako durga puja sanai tisi cholai phitang ar phose durga puja se thangme ko thangnai bate pan to imte thangmai ni yo durga puja ro pho nang ba thang sra ya din kha ale thangma ya thangni asa ke mo se bate be thausi thaugra ya 15 minit pura 16 minit kasa kasinta इनके जो तो न खाकजांग मा तो हा जे आं लाइव टेलिकास्ट फाइमम सिंयो जे तंगने मा di keri ang sa korbo फाइदी हजाग्री akoi hojagri korbo ongnai le chungna ake ongnai nongnai bose lockdown roba matang tongnai ni na taw mane uskang nang ro monu hojagri hinge chole sorry mane sungruma hinge chole sungruma pho je bosi se sale mane melak to din khno o ar bose আর ফসে আকই মেলা চলে ফোন একদম 11টা জরা কে মাতাং সেমথা 11টা 12টা কে ব মাতা করোনা নে ফুমা ফুনসে আবো নুতে পা বন্ধন খতা ত হজাগ্রি লা সাকেও মানে ঈশ্বর তো বৈসা ফলা ফোন হিমে হা মানে ঈশ্বর ন আসাকেও যে ফ মানে চিনি হজাগ্রি ফেস্টিভ্যাল যে ফ পুরা একদম জেস কাং চলে এমনি খে চলে তো ইয়ে আসাকেও আবরিং খে চলে খাকই সালে দংথাও মাবো Brajesh Reang ata je game for Facebook wo break he live khe naipi bo ang mane bo bini je nong sungmo question nong no sungna ang we ha mane comment no pore ha ke ang bu khna yo ang try khenai mane bo bini video ban man try khenai ang khenai bo bini video game মানে যারা গেম থুনি মারকে আকে খেমাই বসে এক্সট্রা সফটওয়্যার আকে মানে এক্সট্রা অ্যাপস মালা নাই আও কখনাই স্লাকে আং রবিবার অথবা সোমবার আং ভিডিও খেনাই ববিনি आंबो पावया बो कमेन्ट आं माने इंखावले तंगले तंगार फनो चिंगला कारेन्ट करि मन ताते आं भिडियो बानांमाया खनसे बानांनाय तावानादि जतो माने जतो आं सिमो ततो ट्राइ खेनाय ako je siamo inke aboro no mane nang no sire man bo siang mane bo channel create jodi khiung kha ko tinle motamoti prai 20 minute kasa kasin tha inke ang bo live telecast ni sa off kheni chung to inke je to moteo tin jona live wo to sports to sia na comment sa khri da bo kha ang no bo to mi sigamo Spovis potong sia mane totally aini 20 minute kasa kasinta ka ko bisi tha kya ko aini mane internet pasa tinio mb kom tha ke tinio bisi kau sasi yang me tinio rom jaran thana jotona hambai ke ang sob bisi video mane paiti dinke hambai phone yo mane ko ke jara aku je live telecast phainima mane aini subscribe किया ऑलरेडी बनो माने आइनि नोटिफिकेशन माने नांथि थाङो गे तिनला आसिनो जतोना हामबाय खाकजों मा दं हा जरा आइन लाइव टेलिकास्ट फाइनि मा तिनिनबा आसिनो तिनि आं बो लाइव टेलिकास्ट न रमसिनो अफ खेसिनो जेबा आं सानडे माने खना रविबार आं नां न जे तिनिनि भिडियो बानांमोनि माकसाद के माहिनाय फ्री प्रमोट खेनाय इनके तिन बोलासिनो जतोना हामबाय खाकजों मा ता बार सानदि सेक्लाइ था नां बाकी गिंसा खस थांने हा इनके तारपर के तो अफ खेने आं yours